अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने आए हैं ये है प्रोटॉन X70 प्रीमियम। इसमें दो ऑप्शंस आते हैं, एक होता है ऑल व्हील ड्राइव और एक होता है फ्रंट व्हील ड्राइव। ये भी टॉप वेरिएंट ही है, ये ऑफ रोडिंग के लिए नहीं है। इन्होंने भी फ्रंट व्हील ड्राइव टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में ही किया है, ऑल व्हील ड्राइव को बेस वेरिएंट में किया है। ये गाड़ी एक ऐसी यूनिक गाड़ी है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि मैं एक मॉडिफाइड गाड़ियों का शौकीन हूँ। हम जब एक गाड़ी देखते हैं एक न्यू कलर में या फिर कुछ इस तरह मॉडिफाइड चीजें हो उसमें, जिसको हम कहते हैं कि ये यूनिक है, पैदा नहीं होते। इस तरह पूरे पाकिस्तान मार्केट में एक ऐसी गाड़ी है जो कि यूनिक है। अगर आप किसी शोरूम में चले जाओ ये आपको नहीं मिलेगी। व्हील्स पर फिर भी कुछ है लेकिन ये बहुत कम है पाकिस्तान में, और ये फीचर से भरपूर गाड़ी है। इन सब चीजों के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। ये इतनी कम क्यों है और किन 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 फीचर से ये भरा हुआ है। सबसे पहले इसकी फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में इसकी एक लॉइन जैसा शेप है उसका जैसे इसका लोगो है। सबसे पहली नोटिसिंग चीज इसका प्रोटॉन लोगो है। बाकी अगर बम्पर में इन्होंने ये जगह इस तरह नहीं बनाया था तो शायद कोई इसका लुक खराब हो जाता। ये इसको एक वाइड लुक देता है, जैसे एक वाइड बॉडी किट किसी ने लगाया हो। इसमें फेवरेट चीज मेरी यही शेप है, और इसके अलावा इसके जो DRL है, अगर आप दूर से देखोगे तो इस तरह कोई लगता है जैसे मर्सिडीज का SUV आ रहा हो। बाकी इसके अलावा इसके हेडलाइट्स में LEDs लगे हुए हैं, LEDs के साथ DRLs लगे हैं। फ्रंट ग्रिल पर आए तो फ्रंट ग्रिल का जो कॉम्बिनेशन है ये ग्रे और सिल्वर का, ये पूरी गाड़ी में यूज हुआ है। फॉग लैंप्स की बात करें तो ये एक बड़ी यूनिक फॉग लैंप्स है, आपके दो काम एक टाइम पर करता है। ये एज अ फॉग लैंप भी यूज हो जाता है, और रात में आपको एज अ इसको कवरिंग लाइट या फिर पता नहीं इसको क्या कहते हैं, लेकिन ये आपका दो काम एक ही टाइम पर करता है। फ्रंट पर एक प्लास्टिक का वही ग्रिल का जो कलर यूज हुआ है वो फ्रंट नीचे बम्पर में भी यूज है। एक और नोटिसिंग चीज ये है कि इसमें जो ये प्लेट है, क्योंकि ये ब्रांड मलेशियन है और अभी पाकिस्तान में असेंबल हुआ है, तो इसका ये प्लेट फ्रेम बना हुआ है फॉर मलेशियन नंबर प्लेट्स। तो जब हम इसके ओरिजिनल नंबर प्लेट इसके ऊपर लगाते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन क्या करें, लगाना पड़ता है। अगर तो कोई मॉडिफाई करता है तो फिर मॉडिफाइड ही बड़ी खूबसूरत नज़र आती है, इस पर फ्रंट पर भी और इसके बैक पर भी। फ्रंट के अलावा साइड प्रोफाइल की इसकी बात करें तो इसकी बड़ी ही एक वैल्यू टू मनी गाड़ी है। जब मैं RS टर्बो की रिव्यू कर रहा था 1 करोड़ के अबव है, और उसमें अगर आप टायर्स देखो तो इसकी क्वालिटी ख़राब। एक और चीज़, कुछ छोटे छोटे चीज़ें होते हैं जो कि अगर कंपनी इम्प्रूव करती है तो वो हमें बहुत अच्छी लगती है और उसकी डिमांड भी फिर ज़्यादा होती है। इसके टायर्स है कॉन्टिनेंटल के, ये अगर किसी से पड़ जाए, किसी खुदा न खास्ता ब्लास्ट हो जाए, जो भी हो, तो बहुत महंगा पड़ जाएगा दोबारा कॉन्टिनेंटल लगाना। आई थिंक पाकिस्तान में होंगे भी नहीं, 19s के कॉन्टिनेंटल है, कोई और ब्रांड ही लगाना पड़ेगा। इसके अलावा इसके जो रिम्स है उसमें भी सिल्वर और ग्रे का टच है, जैसे एज आई सेड पूरी गाड़ी में है। वही ग्रे लाइन गया है पूरी गाड़ी के साइड से, बैक पर, फ्रंट पर, और उसमें भी साइड में सिल्वर निकल का इस्तेमाल हुआ है। साइड प्रोफाइल की और बात करने से पहले एक और चीज़ बता दूं, इसमें जो ये सेंसर लगे हुए हैं, सेंसर अक्सर गाड़ियों में बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं, इसमें वो चीज़ भी विजिबल नहीं है। एक सेंसर इसके साइड पर है, एक सेंसर इसके फॉग लैंप्स में है, और बाकी जगहों पर भी ये इसका सेंसर्स विजिबल नहीं है। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, दोबारा साइड प्रोफाइल पर आए तो इसके ये जो दो लाइन्स है, एक इस तरह नीचे गया हुआ है, फिर साइड से गया हुआ है, और एक इस हेडलाइट से चल के पूरी फुल बैक लाइट से इस तरह एक अटैच्ड है, और वो मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है। आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। उससे पहले साइड मिरर की बात करते हैं। इसके साइड मिरर बहुत बड़ी है, जो कि आपकी ड्राइविंग के टाइम शायद वो आपको किसी जगह को ब्लॉक करे। प्रोटॉन की X70 खुद कंपनी की तरफ से सनशेड्स आते हैं, उसमें भी सिल्वर निकल ग्रे का टच दिया हुआ है। तो चलते हैं बैक साइड की तरफ। बैक साइड पर आए तो एज आई सेड ये लाइन जो है इस तरह आया है और बैक लाइट के साथ ही लग गया है। बैक में मेरा फेवरेट चीज़ इसके लाइट्स है। कुछ लोगों को पसंद नहीं होंगे लेकिन दे लुक एब्सोल्युटली एस्टोनिशिंग। लाइन फुल आके बैक लाइट से चल के फिर प्रोटॉन लोगो ग्रे लाइन पर, और सिल्वर अगेन ग्रे और सिल्वर का टच है, और इसके नीचे जो डिफ्यूज़र लगा हुआ है वो भी ग्रे में है, और इसके जो डबल एग्जॉस्ट है वो भी इसके ओरिजिनल है, आर्टिफिशियल नहीं है। इसमें भी जो सेंसर्स लगे हुए हैं वो भी बैक डिफ्यूज़र में है, जो कि आपको ऑलमोस्ट इनविजिबल है। छत पर
ایک سلور لائن ہے جو کہ ایک ایس یو وی کو ایس یو وی بنا دیتا ہے if that makes sense. اور اس کا اسپوائلر بھی بہت زیادہ بڑا ہے. انٹیریئر پہ جانے سے پہلے اس کی انجن کی بات کرتے ہیں. اس کی انجن کے بارے میں بات کریں تو پورا انجن اس کا کورڈ ہے. اس میں جو انجن ہے یہ ہے 1.5 ٹربو چارج. یہ نیچرلی اسپائریٹڈ بھی ہو سکتا تھا لیکن یہ ٹربو ہے. ٹربو اور نیچرلی اسپائریٹڈ میں بہت فرق ہوتا ہے. ٹربو میں لوگ کہتے ہیں کہ انجن میں بہت سے فالٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ وہ بہت سے افواہ ہے لیکن پروٹون میں ابھی تک کوئی نون فالٹ نہیں آیا انجن میں. ایون ملیشیا میں جتنے چلے ہوئے ہیں ادھر بھی کوئی فالٹ رپورٹ نہیں ہوا. اس کے کمپیٹیٹرز کی بات کریں تو MGHS آئی ووڈ سے خیر ڈیٹیلز میں تو بعد میں بات کریں گے لیکن MGHS اس کا ایک ایسا کمپیوٹر آتا ہے جس کو ہم اس کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں. لیکن MGHS میں فالٹس آ چکے ہیں اور بہت سے گاڑیوں میں آ چکے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ناکام بھی ہے لیکن سٹل لوگ لیتے ہیں. MGHS از اے ویری ٹاپ کلاس SUV ایز ویل. اس میں جو انجن ہے یہ پروڈیوس کرتا ہے 177 ہارس پاور اینڈ 225 نیوٹن میٹر ٹارک. اٹ از اے پاورفل انجن. تو اس کا فوئل ایوریج ہے 11 میکسیمم 11. تھوڑا بھی اس طرف کرو گے یہ 10 پر 9 پر آ جائے گا لوکل میں. اور اس کا ہائی وے پر میکسیمم 12 ہے. اس سے زیادہ آپ کو مشکل ہے مل جائے. سٹل اس کے کمپیوٹر سے اس کا فوئل ایوریج اچھا ہے. جیسے ہی آپ انٹیریئر میں آؤ گے تو اٹس اے اسمارٹ انٹری. اس گاڑی کا انٹیریئر کے بارے میں اسپیشلی اگر میں اس کی جو آپشنس ہے اس گاڑی میں اسپیڈو میٹر میں اس کے ڈسپلے میں جتنے آپشنس ہیں نا اگر میں ایک ایکسپلین کرتا جاؤں تو یہ ویڈیو گھنٹوں تک چلی جانی ہے. خیر اس کے آپشنس میں دکھا دوں گا لیکن انٹیریئر کے آخر میں. اس کے انٹیریئر کے جو ڈیزائن ہے بڑی خوبصورت ڈیزائن ہے. میں MGHS کو بار بار لاؤں گا کیونکہ اس کا انٹیریئر بھی میرا ٹاپ فیوریٹ ہے اور اس میں ایمبینٹ لائٹس بھی ہے لیکن اس میں وہ نہیں ہے. کیا سپورٹیج کی بات کرے ٹوسان کی بات کرے گلوری 580 پرو کی بات کرے ان سب کا اس کے ساتھ کمپٹیشن نہیں بنتا. یہ اتنی ہائی کوالٹی میں ہے. سٹیئرنگ پر بات کرے تو سٹیئرنگ بھی ملٹی میڈیا سٹیئرنگ ہے اور اس میں بہت سی چیزیں ایز اے سیٹ فیچرز بہت زیادہ ہے اس کے ڈسپلے میں. تو وہ چیزیں ان کی بٹنز یہاں مسنگ ہے وہ آپ کو ڈسپلے سے ہی پورٹرے کرنا ہوگا ورنہ اس کا ڈیش بورڈ V8 والا بن جانا تھا. اتنے آپشنز ہو جانے تھے. ڈورز کی ڈیزائن چیک کرے تو اس میں بھی وہی سلور نکل کا اوورال یوز ہوا ہے گاڑی کے اندر بھی. مجھے برگندے ریڈ کلر بہت پسند آئی تھی جو کہ 11 جنریشن ہونڈا میں آئی تھی. اس میں بھی یہ کلر بھی مجھے بہت خوبصورت لگی ہے. ان دونوں میں کنسیڈر کر رہا ہوں کہ اپنی مامبا کے لیے کون سا کلر چوز کروں فار انٹیریئر. براؤنش اورنجش اب یہاں براؤن لگتا ہے گاڑی کے اندر میں دیکھتا ہوں تو یہ اورنجش ٹائپ ہو جاتا ہے. بڑی خوبصورت لیدر یوز ہوا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ گاڑی کو بند کرتے ہو فل لاک کرتے ہو آپ کو 2 بار ٹیپ کر کے یہ خود بخود کھل جاتا ہے پھر آپ اس کو اوپن کر سکتے ہو. اس میں جو سپیکرز لگے ہوئے ہیں پریمیم آپشن میں آپ کو 9 سپیکرز ملتے ہیں کن وڈ والے. ڈیش بورڈ پر آئے تو ڈیش بورڈ میں یہ جو سلور ڈیزائن ہے ڈور سے لے کر فل ڈیش بورڈ میں پھر دوسری ڈور. یہ ایک بڑی یونیک کلر ہے جو میں نے پہلی بار دیکھا ہے. پھر اوور آل اس گاڑی میں ناپا کا لیدر یوز ہوا ہے which is very premium. I guess it's not available in Pakistan. اور اس کے جو ڈیش بورڈ ہے اس پر بھی لیدر یوز ہوا ہے. روف پر آئے تو میں ہر گاڑی میں جب بیٹھتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ اس گاڑی کا روف بلیک ہو لیکن اس ڈیزائن میں یہ جو اس میں سلور یوز ہوا ہے ایکسیکٹرا تو اس کا جو روف ہے وہ اس کے ساتھ ہی سملر ہے. بلیک میں بھی اچھا نظر آئے گا لیکن I think this color suits the car's interior. ڈسپلے پر آئے تو ڈسپلے میں جو اس کو ڈیزائن دیا ہوا ہے یہ بھی پروٹون میں یہ میں نے یہ چیز نوٹس کی ہے. ایک چیز شروع ہوتی ہے اس طرح اور ختم ہوتی ہے اس طرح. یہ ڈیزائن بھی ڈسپلے میں اپلائیڈ ہوا ہے. By the way, don't forget the electric seats in this car. وہ بھی 6-way electric seats ہے اور اس کے الیکٹرک سیٹس بیک سائڈ سے بھی کنٹرول ہو سکتے ہیں پیسنجر والا. اس کے علاوہ اس گاڑی کی فٹ سپیس کی بات کریں تو اوپر تو اٹس این SUV وہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ یہ لگے گی. اس کے علاوہ اس میں ایک اور اچھی چیز یہ بات ہے کہ میں نے جتنی بھی گاڑیوں کی ریویوز کی ہے ان میں بمپ تھا. پیچھے جو لوگ بیٹھتے ہیں وہاں بمپ ہوتا ہے. اس میں وہ بمپ نہیں ہے. آپ کا سر اوپر نہیں لگتا. 5 پیسنجرز آرام سے لانگ ڈرائیو پر چل سکتے ہیں. گیئر سائڈ کی بات کریں تو اس میں ڈوئل کلائمیٹ کنٹرول
आता है। इसमें एक और ऑप्शन एडेड है, आयन ऑप्शन। ये जब आप दबाओगे तो पीछे एक वेंट इन होने लगाया है। इट्स बेसिकली एन एयर फिल्टर। ये जब आप लगाते हो तो पूरी गाड़ी की जो हवा है, एटमॉस्फेयर है, ये रिफ्रेश हो जाता है। उससे नीचे आए तो इसका जो गियर जहाँ पर है उसका डिस्प्ले भी जब आप DR में करते हो तो उसका डिस्प्ले भी डिजिटल है। राइट साइड पर हमें हैंड ब्रेक कहते हैं, वो ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम है। उससे नीचे ये ऑटो H जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है, ये जब आप एक सिग्नल पर खड़े होते हो तो ये जब आप दबाओ गाड़ी D में ही इस तरह रुकी होती है जैसे आपने ब्रेक लगाया हो। फिर डायरेक्ट पाव दबा के ये ऑटो ऑफ हो जाता है। उसके नीचे ट्रैक्शन कंट्रोल है। उसके लेफ्ट साइड पर आए तो एक इको का बटन है। इसमें 3 मोड्स है। इसके नीचे स्पोर्ट है, एक इको, एक स्पोर्ट और एक इको को अगर आप दबाओ तो वो बंद हो जाता है, बस नॉर्मली चलता है। ये 3 मोड्स है इसमें। उसके नीचे हिल डिक्लाइन असिस्ट है। उसके नीचे आपका P के जो पार्किंग सेंसर्स है उसका ऑप्शन है। इसके अलावा एक खूबसूरत स्टोरेज स्पेस है जहां आप बोतल वगैरह रख सकते हो और आर्मरेस्ट भी बड़ी जबरदस्त डिजाइन है। और ये जो मिरर, पीछे वाला मिरर है, ये भी वो ऑटो डिम वाला मिरर है। विजिबिलिटी की बात करें, एज आई सेड, इसके साइड मिरर्स बहुत बड़े हैं जो कि आपको एक यू टर्न में थोड़ी सी मुश्किल देती है। इसके ऑप्शंस पर आते हैं जो कि इसका स्पीडोमीटर है। इसमें बहुत से ऑप्शंस हमें मिलते हैं। अब आपका रेंज हो गया, आपका फ्यूल एवरेज हो गया, बहुत से ऑप्शंस है इसमें। एज यू गाइस कैन सी, टायर प्रेशर के साथ साथ उनके टेम्परेचर भी आपको बताता है। क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन वगैरह। डिस्प्ले पर आए तो डिस्प्ले पर हम यहाँ से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं और इधर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अगर हम सेटिंग्स पर जाए, सेटिंग्स में इसके बहुत से ऑप्शंस है। एक ब्राइटनेस वगैरह भी हम सेट कर सकते हैं इसका। इसके अलावा ऑडियो हमारे पास है, ब्लूटूथ कनेक्शन है। व्हीकल सिस्टम के बारे में अगर हम आए, के बारे में एक डोर लॉक सेटिंग्स है इसके। इसमें अगर आप कोई सी भी चीज़ हो, जैसे आपको ऑटो विंडोज क्लोज करना पसंद हो, सनरूफ ऑटो क्लोज हो जाए तो आप इसको ओपन ऑफ कर सकते हो। ऑटो फोल्ड मिरर्स वगैरह, ये सब चीज़ें DRLs आप ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ से कि ये ऑटो ऑन ऑफ हो जाए। तो इसमें बहुत से ऑप्शंस है। इसके अलावा एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम पर जाए तो ये ऑप्शंस आई वुड रिकमेंड टू एवरीवन कि ये ऑप्शंस आप ऑन ही रखो। ये जितने भी ऑप्शंस हैं ना, जैसे फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ये इमरजेंसी ब्रेकिंग, इसके बारे में मैं बताऊंगा भी अभी थोड़ी देर में। लेकिन ये चीज़ें अगर ऑन नहीं हो तो इसके फीचर्स पर यूजलेस है। उसके अलावा इसके साथ हम बातें भी कर सकते हैं। खैर बातें तो करेंगे, लेकिन ये जो इसका स्टीयरिंग मोड है ये अभी नॉर्मल पर है। इसको हम स्पोर्ट मोड पर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके साथ स्टीयरिंग हार्ड हो जाता है। हाय प्रोटॉन, प्लीज ओपन माई ड्राइवर्स विंडो। ये देखो खुल गया। के साथ हम आते हैं इसके डोर हैंडल्स के। ये भी ऑटो है, एक बार क्लिक करोगे तो ये खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। इसी तरह बहुत सी कमांड्स है जो हम इस प्रोटॉन बाजी को दे सकते हैं और ये हमें वो कमांड्स पूरी कर देगा। स्टिल कुछ बटन्स इसमें जो ऑप्शंस है उसके कुछ बटन्स अगर यहाँ कहीं हो जाते तो फिर भी बहुत अच्छा आ जाता, क्योंकि हर बंदा ये चीज इस्तेमाल नहीं कर सकता। बैक पर आए तो बैक पर भी वही नापा का लेदर, बड़ी जबरदस्त। फुट स्पेस भी आप लोग चेक कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर आपको वाइट LEDs मिल जाएंगे जो कि रात टाइम बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। इस चीज़ की मैं बात कर रहा था जो कि आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। एक और चीज़ जो कि मैंने ये नोटिस चीज़ की कि इसके जगह जगह पर यहाँ 2 USB पोर्ट्स है, वहाँ अंदर भी 2 USB पोर्ट्स है, शायद उधर अंदर भी हो। ये USB पोर्ट्स बहुत ज्यादा है इस गाड़ी में। चलते हैं इस गाड़ी के ड्राइव की तरफ। इसकी डिग्गी हम पाव के साथ खोल सकते हैं। ये रिमोट है मेरे सामने इस तरह, ये देखो खुद खुल गई। शायद फुट से दोबारा क्लोज भी हो जाए, लेकिन आई थिंक हाँ ये क्लोज
ہو گئی. آئی تھاٹ فٹ کے ساتھ دوبارہ کلوز نہیں ہوگی کیونکہ ہمارے پاس ایک بٹن کا آپشن بھی ہوتا ہے. اس کی ڈگی پر آئے تو ایک 70 کا اپنا لوگو ہر جگہ ہے. اس کے علاوہ یہ ایک چیز ہے, یہ آپ سوچو گے کہ یہ کیا ہے. اگر آپ نے اس طرح سامان رکھنا ہو جو کہ رولنگ نہ کرے, ایک ایسی چیز ہو جیسے گلاس ہو, تو آپ اس کو نیچے لا سکتے ہو, وہاں چیزیں رکھ کے اس کو اوپر اس کے اوپر کر سکتے ہو. یہ سب کچھ آپ نکال بھی سکتے ہو. بیک سیٹس کو نیچے رول اوور کر کے پورا بہت زیادہ سامان رکھنا ہو تو وہ بھی آپ رکھ سکتے ہو. بڑی خوبصورت لوگو نظر آتی ہے جب سٹارٹ اپ کرو گے تو. بائی دا وے اس میں 360 ڈگریز کیمرہ بھی ہے. جب ابھی ہم ریورس کریں گے, ابھی ہم جب ریورس جاتے ہیں تو یہ ابھی گرین ہے, یہ جگہ دیکھو ابھی گرین ہے. یہ کتنا ایکوریٹ ہے, بیپنگ کرنا سٹارٹ ہو گیا. جیسے ہی آپ نزدیک جاؤ گے تو یہ زیادہ بیپنگ کرے گا, لیکن ابھی ہم کلیئر ہے, سیدھا چل سکتے ہیں, تو اس نے بیپنگ بند کر دی. اس کی 360 ڈگری جو کیمرہ ہے وہ بھی بہت حد تک ایکوریٹ ہے. اس میں مینول کا آپشن بھی ہے, جب آپ ایم میں کرو گے تو اس طرح پلس مائنس پر بھی جا سکتے ہو. اس کی سیفٹی فیچرز بہت زیادہ ہے. 6 ایئر بیگز ہے اس میں جو ابھی ہونڈا میں انٹروڈیوس ہوا ہے, ہونڈا سینسی, وہ اس میں آلریڈی ہے, اس میں آتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اس کے جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں یہاں ایک لائٹ ہوتا ہے جو کہ اگر آپ یہاں سے گاڑی گزرتی ہے یا گاڑی نزدیک ہوتی ہے تو یہ اورنج ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اس میں ایڈیپٹیو کروز کنٹرول ہے. اگر آپ گاڑی 40 میں سیٹ کرتے ہو اور آگے آپ کی گاڑی 20 میں چل رہی ہے تو یہ تو ٹکر ہونے والا ہے. لیکن ایڈیپٹیو کروز کنٹرول کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کی گاڑی 20 میں لائے گا, اس گاڑی سے پیچھے ہوگا. جب گاڑی ہٹے گی یا کوئی آبجیکٹ ہٹے گا تو آپ کی گاڑی واپس 40 تک پہنچ جائے گی. اس میں آٹو ہائی بیم کا آپشن بھی ہے. بائی دا وے یہ جو ایڈیپٹیو کروز کنٹرول کی میں نے بات کی تھی, اس میں یہ آپشن بھی ہے کہ آپ اس میں یہ بھی سیٹ کر سکتے ہو کہ آپ نے ایک گاڑی کا فاصلہ رکھنا ہے, 2 گاڑیوں کا رکھنا ہے, 3 گاڑیوں کا رکھنا ہے. آپ یہ آپشن بھی اس میں فکس کر سکتے ہو. اس کے علاوہ اس میں ساؤنڈ پروفنگ سسٹم ہے. ابھی میں جتنا جا رہا ہوں اتنا حد تک بھی محسوس نہیں کیا, اور جب میں اپنی گاڑی میں ہوتا ہوں اس میں ساؤنڈ زیادہ ہوتا ہے باہر کا. یہ بھی بڑی اچھی بات ہے اسپیشلی پاکستانی روڈز کے لیے. اس گاڑی کی سسپینشن کی بات کریں تو سسپینشن بھی اس کا بڑا زبردست ہے, ڈرائیو اس کا بڑا سموتھ ہے, اور گراؤنڈ کلیئرنس کی تو بات ہی ہم نہیں کریں گے. اٹس این ایس یو وی. بائی دا وے یہ وہ یونٹ ہے جو کہ پہلے پاکستان کے لیے آئے تھے, ملیشیا میں بنے تھے, پاکستان میں آئے تھے, تقریباً 100 یونٹس آئے تھے. یہ ان میں سے ایک یونٹ ہے. تو شاید باقی جو پاکستان میں اب اسمبل ہو رہے ہو اس کا یہ جو ٹرننگ سگنل ہے وہ رائٹ سائڈ پر ہو, لیکن اس کا لیفٹ سائڈ پر ہے. اس میں ایک اور سیکیورٹی فیچر یہ بھی ہے کہ یہ آٹو بریکنگ سسٹم ہے. اس میں جب آپ گاڑی چلاتے ہو, آپ کا موبائل فون میں فوکس ہوتا ہے تو یہ آٹومیٹیکلی گاڑی اپنے آپ کو پکڑ لیتی ہے جب آگے کوئی آبجیکٹ آتا ہو. ابھی آپ لوگوں کو میں یہ بلائنڈ سپاٹ دکھاتا ہوں جو کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ پلر اور یہ سائڈ مرر بہت اوپر ہے. ابھی میں یہاں یو ٹرن لوں گا تو لیٹس سی میں نہ آگے دیکھتا ہوں نہ پیچھے. لیٹس سی میں کس طرح یو ٹرن لیتا ہوں, اور سٹیئرنگ بھی نارمل موڈ پر ہے. اس کو ہم سپورٹ موڈ پر بھی کنورٹ کریں گے. ابھی ہم نے سٹیئرنگ نارمل موڈ پر کری تھی, اب ہم اس کو سپورٹ موڈ پر کنورٹ کرتے ہیں. سپورٹ موڈ پر یہ اپنے سٹیئرنگ کو سخت بنا دیتا ہے. لیٹس سی, اس کو ہم جاتے ہیں سیٹنگز پر. یہاں سے کہہ رہا ہے 15 سے نیچے ہو جاؤ پھر یہ چیز کرو. اتنے سیفٹی فیچرز یار. اچھا ابھی اس کو ہم کریں گے سپورٹ موڈ پر. ابھی ہم یو ٹرن لیتے ہیں اور اس کا سٹیئرنگ دیکھتے ہیں. ابھی سے ہی سخت ہو گیا ہے, یو کین فیل اٹ. بہت زیادہ سخت نہیں ہوتا لیکن سخت ہو جاتا ہے تھوڑے حد تک. بالکل I can feel it. I can really, you can really feel it if you focus on it. باقی اتنا فرق نہیں ہوتا. اگر آپ نیا بندہ بیٹھا ہو تو سپورٹ نارمل سیم چیز ہے. ابھی اس گاڑی کی کمپٹیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں. کمپٹیشن میں اگر میں بات کروں تو MGHS is the only کار جو کہ اس کے ساتھ کمپیٹ کر سکتا ہے. کیا سپورٹیج ہو گیا, ہیوندائی ٹوسان ہو گیا, گلوری 580 پرو ہو گیا, یہ سب اس کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتا. فیچرز میں, سموتھنس میں,
स्पीड में तो खैर मुझे पता नहीं, अभी 0 to 100 करेंगे थोड़ी देर में। MGHS में नॉन फॉल्ट्स आ चुके हैं, उसका फ्यूल एवरेज इससे बहुत खराब है, वो अराउंड 6-7 देती होगी और ये अराउंड 9-10 देती है। और उसके अलावा इसमें जो सबसे बुरी बात है, द ओनली डिसएडवांटेज आई कैन टॉक अबाउट इज इट्स पार्ट्स अवेलेबिलिटी। इसके पार्ट्स मिलते ही नहीं है, क्योंकि ये जब लॉन्च हुई थी पाकिस्तान में तो मलेशिया में लॉकडाउन हुआ और वहाँ ये बना भी नहीं था, इसकी बुकिंग सिस्टम भी बहुत तबाह थी और इसकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी तो जीरो है, लेजिट जीरो है, मलेशिया में भी कम है, यहाँ तो दूर की बात है। वो कहते हैं ना कि बंदा हो चीज हो परफेक्ट नहीं हो सकता, हर एक चीज का डाउन साइड होता है, तो इसका डाउन साइड ये है। होपफुली इसके फ्यूचर में पार्ट्स अवेलेबिलिटी भी अच्छी हो जाए। अगर ये चीज़ें इसकी अच्छी हो जाए ना, क्योंकि हमारे यहाँ सब लोग पार्ट्स अवेलेबिलिटी को फर्स्ट देखते हैं, उसके अलावा डिमांड को देखते हैं, डिमांड इसकी ऑन स्काई हो जाएगी इसकी डिमांड अगर इसकी पार्ट अवेलेबिलिटी अच्छी हो जाए, प्रोडक्शन बुकिंग का टाइम थोड़ा हो जाए, जल्दी जल्दी वो डिलीवर कर सके, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी और ये टॉप सेलिंग ब्रांड हो जाएगा। बस इसी के साथ अब आज का रिव्यू करते हैं ख़त्म। टेंशन नहीं लेनी, 0 to 100 अभी आखिर में आप लोगों को नज़र आ जाएगा विद सेकंड्स। मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसे रिव्यूज़ करूँ जो कि यूनिक होते हैं। आई माइट कम टू द स्टॉक मार्केट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस रिव्यू। अगर इसे ये रिव्यू पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर अपने भाई को ज़रूर फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़।